Odnosi među ljudima su se promijenili. Svijet više nije isti kao nekada. Nekada su se ljudi oslanjali jedni na druge. Nekada je čovjek bio čovjeku sigurnost, a ne prijetnja. Nekada su se razgovori vodili licem u lice. Nekada su ljudi voljeli provoditi vrijeme zajedno. A danas su odnosi postali hladni, fragmentirani i emocionalno udaljeni. Ljudi danas žive jedni pored drugih, ali ne žive jedni sa drugima. Mi smo sve bliže fizički, ali sve dalje emocionalno. Najveća ironija modernog vremena je to što je sve povezano, a niko nije blizak. Ljudi su stalno online, ali emocionalno isključeni. Svijet nikada nije bio glasniji, ali nikada nije bio tiši u srcu. Sociolozi kažu da se čovjekova priroda nije promijenila. Promijenila se struktura našeg života. Brzina, stres, individualizam i digitalni svijet razbili su emociju u hiljade malih impulsa. Odnosi više nisu duboki, oni su efikasni. Nisu topli, nego funkcionalni. Ljudi se povezuju kao da se kupuju robe, a ne kao da grade dušu. Psihologija kaže da je ljudska bliskost najprirodnija potreba. Čovjek je rođen da pripada, da bude dio plemena, da ima emocionalnu sigurnost. Ali novo vrijeme je stvorilo kult samodostatnosti. Ljudi su naučeni da sve mogu sami. I kada sve rade sami, više nikoga ne trebaju. Ali ne trebati nikoga i ne osjećati nikoga nije isto. Najveća rana savremenog čovjeka je otuđenost. Ljudi žive u istim zgradama, istim ulicama, istim domovima, ali nemaju dubinski kontakt. Danas ljudi dijele prostor, ali ne dijele dušu. Oni dijele informacije, ali ne dijele tišinu. Dijele slike, ali ne dijele osjećanja. Dijele statuse, ali ne dijele slabosti. Pravi razgovori su nestali. Ljudi ne slušaju jedni druge. Ljudi čekaju svoj red da odgovore umjesto da razumiju. Danas ljudi reaguju, ali ne osjećaju. Psiholozi to zovu emocionalna deprivacija. Čovjek se navikne da nema nikoga koga stvarno čuje i onda se povlači u sebe. Umjesto da priča, on šuti. Umjesto da traži podršku, on nosi teret sam. Intrige među ljudima su postale dio svakodnevice. Ljudi više ne razgovaraju da razumiju, nego da procjenjuju, vrednuju i kontrolišu. Ljudi više ne sjede da dijele priče, nego da upoređuju živote. Intriga je postala društveni ritual, jer ljudi ne znaju biti autentični, pa moraju posmatrati tuđe živote da bi se osjećali manje sami. Intrige nisu samo ogovaranje. Intriga je psihološki bijeg od vlastite praznine. Kada ljudi nemaju sadržaj života, oni traže sadržaj tuđih. Kada ljudi nemaju intimnost, oni traže informacije. Kada ljudi nemaju emocionalnu sigurnost, oni traže podatke kao oružje. Psihologija kaže da čovjek ogovara kada je emotivno prazan. Ako ima pun život, ne treba tuđi. Ako ima unutrašnji sadržaj, ne treba da analizira eksterni. Ako ima intimnost, ne treba senzaciju. Zato moderni čovjek živi u paradoksu. Nikada nije bilo više informacija, a nikada nije bilo manje intimnosti. Nikada nije bilo više komunikacije, a nikada nije bilo manje slušanja. Nikada nije bilo više ljudi oko nas, a nikada nije bilo manje povjerenja. Povjerenje je najveća žrtva modernog vremena. Ljudi više ne vjeruju ljudima. Ljudi vjeruju ekranima više nego prijateljima. Ljudi vjeruju podacima više nego intuiciji. Ljudi vjeruju masi više nego bliskosti. Povjerenje je postalo luksuz. Danas je lakše sakriti se nego biti otvoren. Lakše je glumiti nego osjećati. Najveća posljedica gubitka povjerenja jeste emocionalna hladnoća. Ljudi su danas emocionalno zamrznuti. Nisu hladni jer tako žele. Postali su hladni jer su naučili da toplina uvijek nešto košta. Toplina danas zahtijeva ranjivost, a ranjivost boli. Psihologija kaže da emocionalna hladnoća nije nedostatak emocije, nego zaštita. Kada čovjek mnogo puta izgori, on više ne pali vatru u srcu. On ne mrazi ljude. On samo zatvara vrata. Ne iz osvete, nego iz umora. Najbolji ljudi danas nisu oni koji mnogo pričaju, nego oni koji mnogo nose u sebi. Ljudi se ne mijenjaju zato što žele biti hladni. Ljudi se mijenjaju zato što su neko nekada bio ravnodušan prema njihovoj toplini. I onda se toplina pretvori u tišinu. Tišina se pretvori u distancu. Distanca se pretvori u hladnoću. Savremena psihologija objašnjava da je otuđenost rezultat emocionalne ekonomije. Ljudi štede osjećaje. Ljudi štede vrijeme. Ljudi štede razgovore. Ljudi štede intimu. Ljudi štede bliskost. Najveća valuta modernog čovjeka nije novac, nego pažnja. Pažnja je skuplja od zlata. Pažnja je postala oblik moći. Ako ti neko daje pažnju, daje ti najrjeđu stvar koju posjeduje. Ako ti neko daje pažnju, to je intimnost novog vremena.
Ali ljudi danas ne daju pažnju. Ljudi daju kratke reakcije. Ljudi daju emotikone. Ljudi daju lajkove. Ljudi daju vizualnu prisutnost, ali ne daju emocionalnu. Savremeni odnosi su zamijenili intimnost informisanošću. Ljudi znaju jedni o drugima sve, ali ne znaju ništa. Znaju detalje, ali ne znaju bol. Znaju događaje, ali ne znaju dušu. Znaju slike, ali ne znaju tišinu. Psihologija kaže da je informisanost lažna intimnost. To što znaš šta čovjek radi nije bliskost. To što znaš gdje ide nije ljubav. To što znaš čime se bavi nije sigurnost. Bliskost je razgovor. Bliskost je tišina. Bliskost je ranjivost. Zato su današnji odnosi površni. Ljudi nisu loši. Ljudi su iskrpljeni. Ljudi su emocionalno preopterećeni. Ljudi su prestali vjerovati da postoji prostor u kojem se mogu pokazati. Najstarija psihološka rana čovjeka je potreba za pripadanjem. Ali pripadanje danas nije jednostavno. Pripadanje traži vrijeme, strpljenje, kontinuiranost, otvorenost, povjerenje. Ljudi danas nemaju strpljenje. Ljudi danas nemaju vrijeme. Ljudi danas žele instant vezu. Instant veza ne stvara intimnost. Instant komunikacija ne stvara povjerenje. Instant emocija ne stvara dom. Instant iskustvo ne stvara sigurnost. Najveće vrijednosti traže kontinuitet. Intriga je društveni simptom. Intriga je rezultat nedostatka dubine. Intriga je rezultat emocionalne gladi. Intriga je rezultat psihološke fragmentacije. Ljudi danas ne pričaju da bi razumjeli. Pričaju da bi se osjećali manje usamljeno. Ljudi danas ne dijele osjećanja, dijele informacije. Ljudi danas ne dijele bol, dijele sadržaj. Psihologija kaže, kada čovjek nema emocionalnu bliskost, on traži društvene stimulacije. On traži dopamin. On traži senzaciju. On traži distrakciju. I sve to zamjenjuje emocionalnu glad. Zato su društvene mreže postale zamjena za odnose. Ljudi se osjećaju voljeno kada su vidjeni. Ali vidjenost nije ljubav. Vidjenost nije sigurnost. Vidjenost nije bliskost. Najveća tragedija modernog čovjeka je da može imati 1000 kontakata, a nijedan odnos. Može imati 1000 interakcija, a nijednog čovjeka koji ga razumije. Može imati 1000 publika, a 0 povjerenja. Najveći zadatak čovječanstva bit će da ponovo nauči voljeti duboko, ne intenzivno, nego stabilno, ne glasno, nego toplo, ne površno, nego prisutno. Pretplatite se i kliknite na zvonce.